च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौव्यात्तम् कृष्णन्निघानानुम् इघान सर्वलोकम् इघान जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धादो गन्ध उत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि साज्जञ्चवर्ति संयुक्तं बन्धिनायोजितं मया दीपं गृहाणदेवेशो त्रैलोक्यतिविरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृते कृत्य सत्यन्तवर्तेन परिखिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकनमस्कारं करोमि तथा च मङ्गल आरार्दिक्य दीपं दर्शयामि शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडलिक जागा कुंडलिक जागा भाव कुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांसी वंदन साईंसी वंदन करू बाबांसी वंदन जणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय
శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః శ్రీమాత్రే నమః దేవాయ నమో మహాలక్ష్మీదేవ్యే నమః శ్రీ మహావిష్ణవే నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూప శ్రీ దత్తాత్రేయ నమః శ్రీ దత్తా శరణం మమ శ్రీ పాండురంగాయ నమః శ్రీ పాండురంగ శరణం మమ ఓం ఓ నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః గోవిందాయ నమనంత పద్మనాథేశ్వరాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమో గోవిందాయ నమో పద్మనాభాయ నమోదయాదమాక్షుతం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః ఓం శ్రీకృష్ణ వాసుదేవాయ హరే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః సాయినాథ దేవతాభ్యో నమః శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతువు చైత్రమాసే శుక్లపక్షే శుభవాసర్య భృగువాసరే శుక్రవార లక్ష్మీవార లక్ష్మీ నరసింహవారే సంతోషమాధవార శుభవార శుభనక్షత్ర శుభతిథౌ सीतारामानवमी पार्वतीने नमः समर्थ सद्गुरु श्री शिरडी साईनाथ महाराज की सब साई भक्तों के लिए श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। ओम श्री साई राम जय गुरुदेव दत्ता। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भविरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री मेधदक्षिणामूर्तये नमो नमः। नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः गोविन्दरास्वादेवताभ्यो नमः। ओम आपदमपहार्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तं तत्र रघुतमस्तकाञ्जनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं समतमार्तिं राक्षसान्तकं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे मालकामण्डलुदरकरा पद्मयुग्मे मध्यस्थमोल्डमर्तिशूले सूर्णकर्यो शुभशङ्खचक्रद्रयात् वन्द्यात् विषड्कयुक्तम् अधो ब्रह्मारण्मध्याप्यन्तदेवा सदाशिवा मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। ओम अनन्तकोटिअखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक राजाधिराजयोगिराज समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पांडुरंग की जय। शिरडी वाले महाराज की जय। जय साई राम जय सीताराम।